तामिर इलियास साहब, इद्दत ने कहा केस का फैसला भी चंद दिनों में अब मुतवक्के है। खान साहब के हक में जाता हुआ दिख रहा है या खान साहब सलाखों से बाहर आकर ये पहले बात होगी कि खतरनाक साबित हो जाएंगे, लेकिन अब ये मेजर एक फैसला है कि जो अब ईद के बाद मुतवक्के है। बदकिस्मती की बात है कि मरियम नवाज भी एक बेटी थी ना, जिसके बाप के सामने और उसकी अपनी छोटी बेटी के सामने उसे कोट लखपत में उठा लिया गया दोबारा। गुस्सा वहां पे भी फैमिली पे ही था ना कि नवाज शरीफ को भी पकड़ो दोबारा, मरियम को भी दोबारा पकड़ो, ये अदालतें जमानतें दे कैसे रही हैं। ये गुस्सा कभी भी किसी का भी खत्म नहीं होता। ये हमारे यहाँ फिर हम बेनजीर भुट्टो पे चले जाएं, फिर हम किसी भी मुल्क में, इस मुल्क में फातिमा जनाब पे चले जाएं, यहाँ यही सिलसिला चल रहा है क्योंकि हमने रोका नहीं ना किसी को। मेरी और आपकी पसंद और नापसंद के ऊपर सारा निजाम खड़ा हुआ है ना, कि मेरी फेवर ये है और दूसरे की फेवर ये है। यहाँ पे यही कुछ हुआ। अगर हम पिछली बहस जो कर रहे थे कि आज एक गुस्सा है, जो मालिक साहब बात कर रहे थे, बेशक उसको वो कोई भी कहें कि शहजाद साहब जब सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं तो वो किसके फेवरेट जज होंगे। उनको लाया गया ना, 3 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ये कह रहे थे कि नहीं इनको वहीं रखे, हमें हाई कोर्ट को मजबूत करना है। तो उन्होंने कहा 10 महीने बाद ये वहां नहीं होंगे तो हाई कोर्ट कैसे मजबूत रहेगी, इदारे को मजबूत होना चाहिए। तो ये इसलिए है कि लार्जर बेंच की लास्ट बेंच ने रिक्वेस्ट करके चीफ जस्टिस को भेजा। तो चीफ जस्टिस समेत कुछ लोग पहले अपनी फैसले दे चुके, 5 जजों ने एक फैसला दिया था, दूसरे ने लार्जर बेंच को भेजा। तो बचे ही बहुत थोड़े जज थे जो अब 3 आ जाएंगे, उसके बाद ये फौजियों को लगना है। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये इसी वजह से रुका हुआ था कि लार्जर बेंच के लिए जज ही अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे राय दे चुके, बहुत सारे फैसले दे चुके। अब आप इद्दत पे आ जाएं। बिल्कुल, मैंने जब ये जो आपने फिक्रा बोला था ना कि अगर मैं जिंदा रहा, तो मैं भी यही समझा था, जो तासुर शायद आपने लिया, मैंने गुफ्तगू से लिया कि पता नहीं उस जज पे कोई प्रेशर है। मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा था जो वहां मौजूद था, उसने कहा नहीं, उसने वो रूटीन में बात कही थी कि जिंदगी और मौत का एक सिलसिला जिंदगी रहे तो ठीक है। मतलब उसने प्रेशर की बात नहीं की थी कतई। उसने यही कहा था कि मुझे, मतलब उनको 10 दिन जमानत के लिए दिए गए थे ना, तो उन्होंने कहा मैं फैसला कर दूंगा। ये इसमें मगर सर वैसे इस केस में प्रेशर रहा है आपके नजदीक या किसी और केस में? दोनों पार्टी देखें, मैं इस केस में ना मैं बड़ा क्लियर बात करता होता हूँ, खावर मानेका और इमरान खान दोनों सच्चे नहीं है। इसको दोनों को झूठा मैं इस केस की तो मेरिट्स पे जाना ही नहीं चाहती ना, आज तक गई हूं सर। ये मेरी असूली मौकफ है। मैं जनरली जो 14-14, 16-16 घंटे समाते हुई हैं 2:30 बजे तक रात के, देखिए ये मैं यही बात इसलिए कह रहा हूँ कि सच दोनों नहीं बोल रहे और इस किस्म का केस होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब इसका फैसला आना ही है। और देखें, वो इद्दत का एक और केस उससे मिलता जुलता हुआ इमरान खान की एक मुबैना साहबजादी का केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जो हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था। ये सिलसिला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सब नहीं बैठेंगे। आप और हम कहते रहे जो मर्जी, एक तो नई शुरुआत होनी है, वो आज हो, वो इनकलाब की सूरत में हो, या सबको अकल आ जाए कि इस मुल्क को चलाना, इस मुल्क के लोगों को कब तक निचोड़ते रहेंगे। ये बात करनी पड़ेगी बैठ के। सिर्फ केस इस पार्टी के कि जी कल मुस्लिम लीग नून ताब में थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी ताब में थी, ठीक है। मगर अब ये जो आपने जिक्र किया जिस केस का, काशिफ अब्बासी, ये टिरियान केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला भी अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। साइफर केस में भी हुकूमत आला अदालत में चैलेंज करने पहुंच गई है। पंजाब में भी, जिस तरह मैंने बताया, 9 मई के मुकदमात में 13 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हुकूमत ने तब्दील कर दिए हैं। सो देयर इज नो स्टेपिंग बैक एट दिस पॉइंट। नहीं, स्टेपिंग बैक तो होनी भी नहीं चाहिए उनकी तरफ से, क्योंकि अगर स्टेपिंग बैक होगी तो सियासी तौर पे बड़ा नुकसान है सरकार का, कि अगर वो पीछे हट जाएं और केसेस एक एक करके गिरते जाएं और ख़त्म होते जाएं। ये अभी आमिर साहब ने एक बात की, मैं सिर्फ 2 जुमले उस पर कहना चाहूँगा। उन्होंने जो कहा ना कि बस करें बैठ जाएं। देखें, मरियम साहिबा का जिक्र किया कि उनको बाप के सामने गिरफ्तार किया, अब इमरान खान की बीवी को कर दिया। अब सारों का महल कलेजे ठंडे हो गए उन्हें कि जो उनके साथ किया वो अब इधर 1 साल हो गया, चलो 7-6 महीने और कर लो, बराबर टाइम भी बराबर कर लें। लेकिन उसके बाद कब तक? क्या ये म्यूजिकल चेयर्स आपने चलाई रखनी है कि एक आएगा दूसरे अंदर जाएंगे, दूसरा आएगा तो पहले वाले अंदर जाएंगे, और जो भी बाहर बैठा होगा उसको ये खौफ होगा कि अगर ये आ गया तो मेरी सख्ती है तो मैं इसको बाहर ना निकलने दूं। तो ये तो साइकिल हमारे पाकिस्तान में चलती रहती है। लेकिन ये जो आप अभी एक अदालती केसेस का जिक्र कर रही थी, लेकिन मसला ये कि अब ये इद्दत है, ये कोई केस है नहीं, बट डिवोर्स के फैसला क्या आते देख रहे हैं इसके अंदर? फैसला इसको तो वैसे उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। नहीं फेंकाना सर। टिरियन वाइट का केस जाके हुकूमत चैलेंज कर रही है। टिरियन वाइट का केस मैंने पहली दफ़ा पता है कब देखा था? ये मेरा ख्याल है 2002 की असेंबली में, आपको याद होगा जब इमरान खान और MKM की लड़ाई शुरू हुई तो MKM ने एक रेफरेंस भेजा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बाबर गौरी साहब पेश थे। बाबर गौरी अकेले नहीं थे, पूरी MKM थी वो तो। और MKM ने एक रेफरेंस काफ लीग के साथ मिलकर भेजा था, क्योंकि इमरान खान साहब काफ़ी क्रिटिकल होते थे उस टाइम पर। तब से लेकर आज तक ये केस हम सुनते आ रहे हैं। इस तरह की हर किस्म की गुफ्तगू हम सुनते, मतलब ये कब तक आखिर चलाएंगे? जिसका दिल करता है, जिसका वास चलता है, वो आके कहता है निकालें जी मिट्टी
let's dig some dirt and throw it on the politicians, which is fair. لیکن اس کو ان کی اس سائڈ پہ رکھیں جو ان کی پروفیشنل سائڈ ہے. ہم ذاتیات کو جانے کیوں لوگوں کی ذاتیات کے اوپر اس کو لے آتے ہیں. کچھ اونس تو خان صاحب پہ بھی ہے نا, ان کا ٹویٹر آج بھی چیف عوامی اسٹاف کی تصویریں لگا رہا ہے. کچھ ریالٹیز تو اس ملک کی بھی ہے نا سر. I mean while he is being tried for marrying his own wife and it sounds absurd, مگر آپ کو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیسی لگ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی دیکھیں اسٹریٹجی, آئی تھنک میں اگر ان کی اسٹریٹجی سمجھ سکتا ہوں نا, اگر جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ سسٹم پریشر میں ہے اور اس پریشر کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں. یہ اسیسمنٹ ان کی ٹھیک ہے یا غلط, یہ غلط بحث ہے. میں آپ کو یہ میری سوچ یہ ہے کہ ان کو لگ یہ رہا ہے کہ اب ٹائم ہے کہ مزید پریشر بڑھاؤ. کیوں؟ کیونکہ حکومت ہے, حکومت فارم 47 کی ہے, ایک ان پاپولر حکومت ہے, مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, آئی ایم ایف کا پروگرام آ گیا ہے, بجٹ آ گیا ہے, مہنگائی بڑھے گی, اس کے اوپر مزید پولیٹیکل پریشر ڈالیں. اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سارا آپ ٹویٹر کی بات کر رہی ہیں, میں اگر وہ ویڈیوز کی بات کر رہی ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی آرمی چیف پر ڈائریکٹلی پریشر ڈالنا اور انسٹیٹیوشن پہ پریشر ڈالنا, وچ پرابلی مے ناٹ بی اے ویری گڈ آئیڈیا. بیکاز آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو ہم انسٹیٹیوشن کے اندر سے کوئی لڑائی چاہتے ہیں نا, یہ پاکستان کے لیے بہت بری ہے. یہ شروعات تو ہو جائے گی, یہ ختم, پھر ہر دوسرے تیسرے سال شروع ہو جائے گا کہ کوئی ایک اٹھ کے کہے گا مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے, اس کو فارغ کرو, میں بنوں گا اگلا. تو یہ آئیڈیا بہت خطرناک ہے پاکستان کے لیے, اس خطے میں رہتے ہوئے جہاں فوج کا اکٹھے ہونا اور فائٹنگ فورس کا ہونا بڑا ضروری. عامر الیاس رانا صاحب, یہ حکومت کو ادراک ہے فارم 47 کی حکومت ہے؟ کس کو رہا ہے ادراک؟ 2018 میں سلیکٹڈ بلاول نے کس کو کہا تھا, اور کون آج کہتا ہے کہ میری تو حکومت ہی نہیں تھی, جنرل باجوہ کی حکومت تھی, میں تو ویسے ہی بیٹھا تھا. یہ اس ملک کی ریالٹی ہے, آپ صرف ایک کی طرف نہیں جا سکتے, سب کو آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. میاں صاحب کا کیا کردار ہے, the biggest statesman of the country right now, most experienced so to say, ان کا کیا کام ہے یا رول ہے پورے کام؟ وہ اب پچھتائیں گے وہی جنہوں نے کردار نہیں ہونے دیا. تو سبھی پھنس گئے نا. اگر ایک شخص انٹرنیشنلی آپ کو لے کے چل سکتا تھا, جس کو پہلے آپ نے صرف اس لیے خراب کیا کہ یہ 2018 کے الیکشن میں 2/3 سویپ کرے گا, کہ اس کو کسی بھی صورت میں آگے نہیں دینا, ہمیں ایکسٹینشن چاہیے ہوگی. جنرل باجوہ کا جو ڈیزائن تھا وہ اس پہ لے کے چلے کہ عمران خان ان کو ایکسٹینشن دے گا. جب راحیل شریف کو اس نے نہیں ایکسٹینشن دی, ڈان لیکس کرانے کے باوجود, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کیا, اور پھر ایک طرف منت دوسری طرف بینر, جانے کی باتیں جانے دو, اور پھر بھی ایکسٹینشن نہیں ملی, تو جنرل باجوہ کو تو کلیئر تھا کہ مجھے تو نہیں ملے گی, تو ان کو عمران خان پسند آ گیا. سر میں میاں صاحب کے رول کی بات کر رہی ہوں. 40 سال کی سیاست ہے, منع کاکا تو ادھر کوئی نہیں ہے, مساق جمہوریت پہ تو انہوں نے دستخط کیے ہوئے نا. اس ملک کے لیے جن لوگوں نے کام کیا, اور ان کو آپ منع کاکا اور ذلیل کریں اور ہر جگہ پہ متون کریں, اور ایک برگیڈ گالی کی چلا دیں کہ یہ جھوٹے ہیں, فراڈ ہیں, اور آپ کو بدلے میں ان کے خلاف ملے بھی کچھ نہیں, تو پھر ٹھیک ہے نا, پھر بھگت رہے ہیں نا لوگ سارے کے سارے. ہم اور آپ سارے اسی میں پھنس گئے نا. میں آپ سے تو سمپل ایز اے صحافی پوچھ رہی ہوں, آپ کیا رول دیکھنا چاہتے ہیں نواز شریف کا؟ میں ایز اے صحافی بات کر رہا ہوں, میرا کوئی اور تجزیہ بنتا بھی نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو شخص پاکستان کے لیے کر سکتا تھا اسے متون کیا, خراب کیا, آج بھگت رہے ہیں نا.